Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok subtopik 7.3 iaitu period of simple harmonic motion. So in this section, we will look at two main cases of object undergoing simple harmonic motion by comparing the acceleration of the object to the simple harmonic motion A sama dengan negatif omega square Y. So, kita ada dua case kat sini. First adalah kita punya simple pendulum. Second adalah kita punya block and spring system. It is important to know we want to find the period T of this case. So, nama pun subtopik ini adalah period of a simple harmonic motion. So, the main objective here is to find the period T. Okay, how do we do this? We comparekan the acceleration yang kita cari daripada dua-dua sistem ni dengan A sama dengan negatif omega square Y. Sebab kita tahu kalau kita ada acceleration yang ada sama dengan negatif of dia punya displacement, maka objek tu buat simple harmonic motion. Okay, so jom kita tengok the first case iaitu kita punya case simple pendulum. Okay, a simple pendulum exhibits periodic motion. It consists of a particle-like bob of mass m suspended by a light string L. So ini adalah bob kamu. Bob ni tengah buat simple harmonic motion. Okay, sebenarnya tak semua bob buat simple harmonic motion ya, hanya certain sahaja. So kalau kita draw free body diagram dia, kita dapat bentuk macam ini. Tapi kita dapati bahawa sini akan ada angle theta. Okay, ada angle theta sini. So, kita punya weight boleh dibahagikan kepada WY dan WX. Dan kita dapati WY kita adalah mg cos theta. WX kita adalah mg sin theta. So, the force acting on the bob are tension and the weight. The restoring force which acts on the bob to bring it to its equilibrium position adalah kita punya Fx. So, apakah kita punya restoring force? Daya yang nak kembali dia dekat tengah ni. Okay, ni equilibrium. Okay, so daya yang nak kembali dia ke situ adalah daya mg sin theta. So this is our restoring force lah. Negatif mg sin theta. Negatif kenapa? Sebab arah dia is to the left atau arah dia adalah kiri lah. Okay, so one of the main condition untuk kamu buat simple harmonic motion dalam simple pendulum adalah angle kita mesti small. Small berapa darjah? Small less than 10 degree. Okay, bila dia less than 10 degree, barulah pendulum boleh buat simple harmonic motion. Kalau tak, tidak boleh. So, di sini kita boleh guna what we call small angle approximation. Okay, penting ke? Tak penting. Okay, just ni untuk pemahaman lah. Okay, small angle approximation ni macam mana? Ibaratnya kalau kamu punya sin theta, kalau angle ini is less than 10 degree, sin theta ni dia jadi dia punya opposite over adjacent. Okay, dia punya sin so kan. So sin ni hilang. Okay, so angle tu boleh hilang sebab angle tu jadi terlalu kecil. So if you buat sin 1, sin 2, sin 3 and value yang dapat tu kecil, kita boleh ignorekan dia punya value of sin. So apa berlaku? Kita punya sin theta ni, which is kalau kita tengok dalam diagram kita, okay, so ini theta, okay, ini kita punya y, ini kita punya l. Sin is so opposite, iaitu kita punya y, over hypotenuse, iaitu kita punya l. So sin ni hilang, tapi you just masukkan y over l saja ke dalam ini. So equation kita jadi negatif mg y over l. Sin tu hilang, just masukkanlah y over l tu ke dalam. So apa yang kita buat sekarang ni, bila kita dah ada force kat sini, kita comparekan dengan Newton's second law equation. So kita tahu F sama dengan ma dan F kita tadi sama dengan negatif mg y over l. You masukkan kat sini. M cancels out. So you dapati A kita sama dengan negatif GY over L. Ini penting kerana kita nampak bahawa kita punya A sama dengan negatif of kita punya displacement. So itu menandakan objek ni melakukan simple harmonic motion. So kita substitutekan negatif omega square Y ke dalam kita punya A. So negatif cancels out. Ingat kita nak cari period. Y cancels out. So omega punya square ni bawa ke sana jadi square root. Dan kita tahu omega sama dengan 2 pi over t. So masukkan ini ke dalam. Dan kita cari period kita t naik atas. Ini turun bawah. So jadi t sama dengan 2 pi over square root g over l. Ini boleh naik atas kalau you terbalikkan. Maksudnya apa? L naik atas, g turun bawah. Okay, so dia jadi
T sama dengan 2 pi G over L kuasa negatif 1. So negatif 1 ni boleh flip ke lah. G turun bawah, L naik atas. Baru you dapat bentuk macam ini. Okay, baru you dapat bentuk macam tu. Okay. T sama dengan 2 pi square root L over G. So T adalah kita punya period, L adalah kita punya length, dan G adalah acceleration due to gravity. So period T and frequency of a simple pendulum depends only on the length of the string and acceleration due to gravity. If you nampak ni kan, T ni depend kepada L dengan G je. Tapi G kan depend kepada permukaan planet. So sebenarnya dia depend pada length saja. So maksudnya, kalau you guna length yang panjang dalam pendulum kamu, period untuk dia dapat satu oscillation, maksudnya dia pergi hujung, dia kembali sana, okay, one period tu jadi lagi panjang. Dia tak depend kepada mass, it only depends on its length. Okay, itu maksud ayat kedua ni. So condition untuk simple pendulum execute simple harmonic motion adalah angle mesti less than 10 degree, pendulum mesti inelastic and light. Inelastic tu maksudnya dia tak mudah putus lah. Okay, dan the only daya yang act on this is gravitational force. Dia tak ada daya lain lah. Kalau ada, benda ni tak boleh pakai. Sebab kita punya restoring force Fs tadi sama dengan negative mgl sin theta. Okay, so mg tu kita nak. Okay, so that is the case of simple pendulum. Okay, only depends on its length period. Now for the second case, kita tengok mass and spring system. Okay, mass and spring system ni adalah satu spring dan ada kita punya mass lah. Okay, based on the name, very simple. Okay, berdasarkan kita punya pemahaman, kalau kita tarik spring tu ke sini, kita akan ada satu daya restoring force yang arah opposite dia. So menggunakan F sama dengan MA, the restoring force is simply kita punya Hooke's law. Okay, if you belajar Hooke's law dalam topik 4, F sama dengan KX. Cuma X ni kita tukarkan kepada KY. Okay, dan kita punya ni kita bubuhkan memang ada negatif pun. Okay, memang ada negatif kat sini, saya lupa. Okay, negatif ni menandakan arah bahawa restoring force kita is in the opposite direction of kita punya displacement. Tengok ni, Y ni maksudnya kita tarik benda ni arah dia kiri, tapi daya dia arah ke kanan. So dia mesti in opposite direction. So negatif KY sama dengan MA. So A sama dengan negatif K over MY. Ini menandakan objek ni execute simple harmonic motion kerana acceleration dengan dia punya displacement is in the opposite direction. Now, you mesti tertanya in the previous video, sir, kenapa equation K sama dengan omega square Y? Dia datangnya daripada sini lah. Okay, daripada sini. So, dekat sini, you dapati bahawa bila kita compare kan, kita dapat negatif omega square Y sama dengan negatif K over MY. K boleh, K pula. Negatif boleh cancel out, Y boleh cancel out. Oh, kan. Omega square M. Okay, sorry ya. Equation silap. Okay, so bila U ni naik atas, kita akan dapat macam ni, negatif omega square Y sama dengan negatif K over MY. Negatif cancels out, Y cancels out. So you dapat K sama dengan omega square M. Ini equation dia. Okay, sorry ya. So mana datangnya ni? Dia datangnya daripada kita punya mass and spring system punya derivation. Okay, so berhati-hatilah kat situ. Okay, so again, objektif kita di sini adalah untuk cari period. So rearranging, kita akan dapat omega sama dengan square root K over M. Dan kita tahu omega sama dengan 2 pi over T. Masukkan ni ke dalam, kita akan dapat bentuk macam ni. T bawah naik atas, square root K over M turun bawah. So T sama dengan 2 pi over square root K over M. Bawa K over M ni naik atas. So jadi T sama dengan 2 pi square root K over M kuasa negatif 1. Nak hilangkan kuasa negatif 1 ni simple je. M naik atas, K turun bawah. So dapatlah bentuk macam ini. T sama dengan 2 pi square root M over K, where T is the period of simple harmonic motion, M adalah mass, K adalah force constant of the spring. So you tengok sini, period kita untuk mass and spring system depends on the mass and depends on the spring constant K. Itu maksud ayat pertama ni. So it does not depend on the parameters of motion. Maksudnya kalau you tarik spring you lagi panjang ke apa, tak penting. Okay, condition kita adalah apa? Tak penting untuk dia punya period. Okay, condition dia adalah elastic limit of the spring is not exceeded. Maksudnya bila you tarik spring tu tak bengkok lepas you tarik. Dan spring tu must be light and obey Hooke's law. Kalau dia tak obey Hooke's law, cannot do simple harmonic motion. And finally, no air resistance and
surface friction. So in the final part dalam this subtopic, kita belajar macam mana nak derive K sama dengan M omega square. Okay, so in the next video kita akan ada 2 example question to show simple pendulum and mass and spring system. So I'll see you in the next video. Okay, bye.